এতিয়া বাজে 2:30 তো মানে সবে ৰোজা আছোঁ টাইম পাছ কৰাৰ কাৰণে কিবা কৰি আছোঁ ইয়াতে বহি আছোঁ বাহিৰত তো আকৌ ভাবিলোঁ যে মানে যাওঁ আৰু বাহিৰত কিবা বিশালত যাম তো ষ্টাইল বজাৰত যাম শ্বপিং হ'ব মানে সিহঁতে মানে শ্বপিং কৰিব অলপ চলপ ময়ো যাওঁ টাইম পাছ হৈ যাব কোনে যাব শ্বপিঙত যাবা অঁ ঠিক আছে আমি যাম তো লগতে থাকক চাই থাকক গাইজ ইয়া আমি বিৰতি পালোঁ ফাৰ্ষ্টত ইয়াৰ পৰা বিশালত যাম কিবা কিবি কিনি তো তাৰপিছত দেখুৱাই আছোঁ চাই Thinking all I did was wrong. Guess you got all you wanted. Yeah, I don't know why suddenly you're gone. You'll never be forgotten. Pretending no one is to blame. Too late to reignite our flame. How did I not see you running? How did I get left behind? How did I not see this coming? Guess all you left me run. Guess all you left me run. Guess all you left me run. How did I not see you running? How did I get left behind? How did I not see this coming? Guess all you left me blind. How did I not see you running? How did I get left behind? How did I not see this coming? Guess all you left me blind. In retrospect, I could have paid attention. I could have tried harder, been smarter, deep water, I'd be drowned. I should have felt the tension. Overreacted and acted childish, impacted us all around. When you were pushing me away, I should have tried to give you space and get out of your way. How did I not see this coming? You leaving one day. Pretending no one is to blame. Too late to reignite our flame. How did I not see you running? How did I get left behind? How did I not see this coming? Guess all you left me alone. Guess all you left me alone. Guess all you left me alone. How did I not see you running? How did I get left behind? তো গাইজ মানে শ্বপিং হ'ল অলপ চলপ আৰু এটা কাম আছে ইয়াত মানে পইচা অলপ ডিপজিট কৰিব লাগে তো আহিলোঁ বিশালৰ পৰা ওলাই এতিয়া ATM-ত চাওঁ I dove into the deep end, 'cause I thought I could swim, but we break up every weekend. Was it gonna be like that? Oh. তো গাইজ ফাইনেলি আমাৰ যিমানবোৰ কাম আছিল কামকেইটা শেষ হ'ল তো এতিয়া আমি ৰুমত যাম 'Cause I miss you. তো গাইজ আমি হোষ্টেল আহি পালোঁ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত হ'ব
আপোনালোকক চাই যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো বাই গাইছ